श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम ब्रह्म शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्य कामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं चायैर्दन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमयो च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम बालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि संयम्य पठेन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते न संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणे वश्य लिखित्वाय समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादितये। जय श्री नारद पुराणे संकटनाशनं नाम गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्।